alaihi wasallam wa khususan mu'alif hadal kitab As-Sayyid Abu Bakar Ma'ruf bi Sayyid Bakar Al-Makki ibnu Sayyid Muhammad Syato Atimiyati wa ila hadrati ruhi syekhina wa murabbi ruhina wa muassis jami'ah Nahdlatul Ulama Syekh Halim Al-Alamah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari wa khususan li hadrati syekhina wa mursyidina wa murabbi ruhina al-alim al-alamah Kiai Haji Sholeh Bahruddin atalallahu umrahu fi siha wal afiyah wa alal barakah wa syarafallahu qadrah wa adamallahu izzah wa ja'ala wa alau tahuman wa man tabi'ahu min ibadillahi sholihin al-mu'minin al-mukhlisin asyakirin wa min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa min ahli nidhami salawati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yu'li darajatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa nafa'ana min barakatihim wa karamatihim wa nafahatihim wa bi ulumihim wa asrarihim wa anwarihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tawis kabehane puji kulillahi kedue Allah al-muwafiqi kang nulungi lil ulama ring kaluhuran hamdan kelawan muji temenan yuafi kang nuhoni apa hamdan birrohu ing kebagusane Allah al-mutakamila kang sampurna. Niki nazom tentang alhamdulillah oleh Sayyid Bakar Syato Atimiyati dijelaskan tentang makna alhamdulillah. Wa afdhalul mahamidi utawi luwe utama-utamane pira-pira puji iku ayakula yen to ngucap sapa man alhamdulillahi hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillah kabehane puji kulillahi kadue Allah hamdan kelawan muji yuwafi kang nuwoni apa hamdan ni'amah ing pira-pira nikmate Allah wa yukafilan nyukupi apa hamdan mazida wing tambahi Allah. Niki redaksi alhamdulillah secara lengkap. Lebih utama-utamanya tidak hanya sekedar mengucapkan melafalkan alhamdulillah saja dalam setiap keadaan, tapi kalau bisa lebih lengkap redaksinya. Rupane alhamdulillah hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Kenapa? Lima waroda anallohal iku lama ahbato semangsane nurunaken sapa Allah Adama ing Kanjeng Nabi Adam ilal ardi maring bumi kala mongko matur sapa Kanjeng Nabi Adam ya Rabbi duh pangeran alimni mugi mulang tuan ni ing ingsun al mukasaba ing pira-pira kasab wa alimni lan mugi mulang tuan yang sun kalimatan ing kalimah tajma'u li fiha kalimah opo al mahamidu pira-pira pujian. Wonten sebabe niki Kanjeng Nabi Adam itu ketika diturunkan oleh Allah dari surga ke bumi, beliau matur datang Gusti Allah, ya Rabbi alimni al mukasabah, ya Allah berilah aku ilmu mukasab, ilmu kasbi. Ilmu kasbi ini bukan apa? Ilmu yang diperoleh melalui proses belajar. Carane bertani juga harus melalui proses belajar. Teknologi, biologi, matematika, komunikasi, maos kitab, ngaos-ngaos ngenten iki tidak akan bisa diperoleh tanpa harus melalui belajar. Ilmu-ilmu kasbi. Beda kalau ilmu laduni. Ilmu kasbi niku lek miturut niki napa kalangan santri niku ibarate ngeduk sumur. Untuk mencari sumber maka harus diperoleh keluarkan keringat dulu. Keringat ngeduk sumur sampai metu sumbernya. Kalau ilmu laduni beda, langsung ke sumber mata air, tinggal teguk airnya. Ilmu kasab dengan ilmu laduni. Wa alimni kalimatan
Dan ajarilah saya tentang sebuah kalimat yang itu di dalamnya berisikan sebuah pujian-pujian yang mengagungkan panjenengan Gusti. Iki maturi Kanjeng Nabi Adam namung Gusti Allah niki. Fa'auha mongko paring wahyu sapa Allah taala ilahi maring Adam kul salasan ngucapo sira salasaning kaping telu inda kuli sobahin ing dalem nalikane saben-saben waktu isuk wa masaan lan waktu sore wa masain lan waktu sore alhamdulillah hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah pagi 3 kali sore 3 kali ki alhamdulillah wali hadza law halafa insanun la yahmadanna Allah bima jami'il mahamid falyakul mongko becik ngucapo sira ing hamda yuafi ni'ama wa yukafi mazidah hadza ing iki falyakul ngucapo sira insan hadza ing iki alhamdulillah hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Lan ngomong masalah kenikmatan kita tidak bisa menghitung lah. Coba ngomong bisa iso ambaan, iso ngaji, iso ngopi ngene kan yo luar biasa. Longgo tok iku lho, iso longgo iku lho alhamdulillah. Alhamdulillah. Iso ngomong alhamdulillah bisa. Kala ba'dul arifin, kala ngendikan sapa ba'dul arifin wong kang ahli makrifat kabeh. Ahli makrifat yang sudah ulama-ulama yang sudah terbuka muka syafahnya. Tanpa aling-aling arifin. Kalau menurut Imam Syekh ini ki napa Imam Nawawi Al-Bantani harakatut ta'ah dalilul ma'rifah. Jadi geliat gerakan ketaatan kita itu sudah menjadi tanda-tanda makrifat. Simple. Ini sama seperti obahe tangan. Obahe tangan ini bisa melambaikan tangan ini kan tanda-tanda kehidupan. Harokatul jism dalilul haya, itu kan. Iso melek, iya tanda-tanda kehidupan. Lek melek tok lebih dari 3 jam kan ya repot. Ngegem tok ngene, iya tanda-tanda kehidupan. Tapi kalau lebih dari 3 hari ngegem tok ngene piye? Wis almarhum wis loro. Tanda-tanda kehidupan. Yo menurut Imam Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Cuman tinggal kualitas kemakrifatan itu diperoleh dari sedikit banyaknya ketaatan kita. Tuh. Kulo sampean iki wis ahli makrifat sebenarnya. Ahli makrifat. Tinggal kualitas kemakrifatan kita itu loh. Kualitas. Kala ba'dul arifin wong kang ahli makrifat kabeh alhamdulillah utawi lafat alhamdulillah iku sama niatu ahrufin 8 pira-pira huruf alif lam ha mim dal lam ha 8 huruf ka'abwa bil jannati koyok pira-pira lawange swarga. Bila kita seringkali mengucapkan lafat alhamdulillah di tiap keadaan apapun itu sama halnya menjadi pintu kita untuk masuk surga. Enak ya. Ka'abwa bil jannah. Pintu surga ada 8. Salah satu pintu surga yang sudah sering kita dengar itu namanya babur royan namanya. Pintu atau babus so'im, pintu yang dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa. Lah puasa beduk ya mungkin ketok lawang itu ora duwe kunci mungkin. Ka'abwa bil jannah. Ki makalah dari ba'dul arifin alhamdulillah. Nah samaniyatu ahrufin ka'abwa bil jannah. Alhamdulillah. Faman mongko utahe sapane wong kala ngendika sapa man ha ing abwab ha ing alhamdulillah an sifai qalbin saking beninge ati. Ini bukan sekedar pencitraan. Bahkan setelah makan kita melafalkan alhamdulillah. Buka warung
alhamdulillah. Tutup warung, alhamdulillah. Kate ngopi, bismillah. Mari ngopi, alhamdulillah. Akan berbeda makna ketika ada kamera. Zaman saiki kan zaman butuh sensasi ya, dan eksistensi. Jadi apapun aktivitasnya, itu kalau tidak di shoot sama kamera orang lengkap rasanya. Kayak ngaji YouTube ini gak kamera ya gak enak ya. Gak sido YouTube, gak iso ngaji, YouTubean. Kamera disetel, guys, alhamdulillah warungku buka guys, mampir guys. Apakah itu kategori sifa ikolbin, saking beningnya hati, yumbu, saking beningnya hati. Saya ini pernah Mbak Mustafa Bisri itu ketika ngaji pasan, ngaji posoan ya, ngaji Ramadan pernah bercerita beliau. Di Jawa ada beberapa pondok yang memang sudah namanya itu pondok alhamdulillah. Bojonegoro ada. Saya pernah sama saudara saya itu Kang Tamit pernah diajak ke sana, pondok alhamdulillah sama Yai Suadi ya. Yai Suadi Pasuruan pernah diajak. Terus di Rembang Kemadu ya. Iya Cak ya. Pondok alhamdulillah, Mbah Syahid. Terus di Madura juga ada. Jadi apalagi Mbah Syahid itu Rembang. Mbak Mustafa Bisri pernah menceritakan. Jadi Mbah Syahid Kemadu itu sudah dalam tahap melafalkan alhamdulillah yang menganggap bahwa cobaan itu adalah anugerah. Apa ya iso ya? Aku sampean dikei loro spontan saking beningnya hati iku muni alhamdulillah. Ketok wong atus ya alhamdulillah repot. Saking beningnya hati, cobaan berat apapun yang dialami itu alhamdulillah. Iya. Yai Suadi Pasuruan juga gitu. Ketika terbelit masalah apapun, beliau malah berdoa gini, ya Allah sama tambahi masalahku ya Allah gitu kan. Repot kalau musuh orang-orang sufi itu. Saya pernah ini kalau nggak salah di kitab Tobakot Sufi ya, Abu Bakar Al-Kattani itu mendefinisikan sufi itu ya, sufi adalah ketika seseorang melihat ketaatan kita itu adalah sebuah kejahatan nyata. Kini ngoyo, sembayang, sodako dan sebagainya. Ketika orang melihat kebaikan bagi mereka, yang kita lakukan itu baik bagi mereka, itu adalah kejahatan bagi seorang Sayyid Abu Bakar Al-Kattani itu. Sufi. Maka diupayakan istighfar selalu. Istighfar, terus beristighfar. Repot kalau musuh sufi itu repot. Tentang alhamdulillah dari berbagai banyak versi pengalaman spiritual banyak sufi, seorang sufi ya. Tapi muaranya adalah sifa ikolbin saking beninge ati. Kimuni alhamdulillah itu. Ketika lafaz alhamdulillah itu diucapkan dari kemurnian, ketulusan hati itu istahaqo, maka berhak mongko ngehai sapa man ayadakhula mlebu sapa man al jannata ing swarga. Amin Allahumma amin. Min aiha sa'a saking endi-endine abwab sa'a kang karep sapa man fayu khayyaru mongko den kenaaken milih sapa man bainaha ing dalem abwab. Kita diberi kebebasan untuk memilih dari banyak pintu surga. Kenapa kok ini dilakukan? Sebagai anugerah dari saking Gusti Allah, ikroman krono mulyaaken, karena memuliakan itu. Lanjut pada nazom wa qaulu tawi pengandikane musoneb al muwafiqil lil ula. Ailik tisa biasbabil ula maring ngasilaken pira-pira sebabe kaluhuran kataatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'al mahabbah at-tamati kang sampurna lahuma maring Allah wa rasulih. Taufik wa taufiku tai taufik madahulu gotan muku muwafiqatus syai' li syai' wa istilahan
khalqu qudrati ta'ah ndadekaken kuasane ketaatan wa da'ayati lan perkara kang ngajak-ngajak ilaiha maring taat khalqu qudrati ta'ah wa da'ya ilaiha wa da'ya ilaiha kita artikan spirit untuk menjalani sebuah ketaatan. Jadi kita menjalani kebaikan itu tidak lepas dari pitulungane Gusti Allah. Taufik diartikan oleh beliau Kang Musonep kemampuan untuk menjalani ketaatan, wada'iyah ilaiha dan spirit untuk menjalani ketaatan. Ini nikmat yang luar biasa. Fil abdi dalam kawula. Fal kafiru mongko utawi wong kang kafir. Urusan nikmat kita artikan sebagai kufur nikmat. Iku ghairu muwafiqin ora den paringi pitulung liadami dayati krana oranane pengajak-ngajak fihi ing dalem kafir wa yashhadu lidzalika khalqu qudrati ta'ah apa qauluhu ta'ala faman mongko utawi sapane wong yuridu ngarepaken sapa Allah ayah dia yen tono tuaken sapa Allah ing man yasra mongko jembaraken sapa Allah ing man sadra ing dodone man lil islami maring Islam. Jika Allah berkehendak memberi petunjuk kepada hambanya, maka Allah akan membuka hatinya itu kepada Islam. Islam ya, nikmat yang luar biasa. Ayya ja'alu yen tegesin dadekaken sapa Allah daya tau ing perkara kang ngajak-ngajak man waruba tau tegesi demene man wa mahabbatahu ilahi maring Islam. Wa qala ba'dhum la haja, ini pendapat lain tentang makna taufik, la hajata ila ziyadati wa da'ya ilaiha li annal murada bil qudrati iku al aradu al muqarin. Ini pendapat ulama lain tentang makna taufik. Jadi bertambahnya spirit itu yang dimaksud adalah berbasis karakter yang sudah mengakar kuat, watek kan bagus iku al aradu al muqarin. Watek kebiasaan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang bagus akhirnya menjadi sebuah karakter. Ini tapi Musonep lebih cenderung memaknai taufik itu adalah khalqu qudrati ta'ah, murni kemampuan menjalani ketaatan itu dari pitulungi Gusti Allah. Wa qaulu ta'i pengendekane nazim Kiai Nazim hamda yuwafi birrohu al mutakamila hamdan kelawan muji yuwafi birrohu bagasian Allah mutakamila kang sampurna bi ihsani kelawan bagusane Allah wa barihilan tegese bagasian Allah al kamil kang sampurna wa yahtamilu lan mengku apa anal murada stune kang den karepaken yuko balu bandingi apa hamdan wa yukafi alan nuhoni hamdan birawa ing kebagusan Allah wa atiyatahu lan peparing Allah wa hadza utawi iki yuko balu biku bihasbi dzahir. Melafalkan alhamdulillah itu sebagai bentuk ikhtiar pengabdian kita masih dalam tahap secara lesan. Syukur bin nikmah tapi bil lisan bihasbi dzahir kelawan ngitung-ngitung perkara kang dzahir. Wa ila lamun ora hasbi dzahir fala yastati'u ahadun ayyujaziya ni'amahu subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Selaras dengan ayat di Al-Quran wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Lamun ngitung sira nikmatallahi ing pira-pira nikmate Allah la tuhsuha mongko ora bisa ngitung sira nikmate Gusti Allah.
kita tidak akan mampu. Ngitung tangi turu sampai kati turu aja. Kenikmatan mulai dari bisa bernafas, seiso cangkruan ambek kancane, seiso dolen ngalor ngidul, paring sehat walafiat, kan istimewa munan. Kita tidak akan mampu. Makanya alhamdulillah itu sebagai balas budi kita kepada Allah atas kebaikan yang diberikan pada kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya pernah ingat ini, kalau tidak salah Sayyid Asy'ari As-Sakoti. Sayyid Asy'ari As-Sakoti itu ini tentang perilaku-perilaku orang sufi ya, tentang alhamdulillah itu. Sayyid Asy'ari As-Sakoti itu yes, pamane Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi yang menjadi rujukan tasawuf kita di NU itu ya. Nah, Sayyid Asy'ari As-Sakoti itu melanggengkan aktivitas ibadahnya selama 30 tahun dengan istighfar. 30 tahun tidak pernah putus. Melafalkan astagfirullahaladzim, astagfirullah 30 tahun. Beliau melakukan ini bukan karena sebab. Sebabnya apa? Sebabnya melafalkan bacaan alhamdulillah. Tapi melafalkan itu tidak pada tempatnya. Ini versi beliau, Sayyid Asy'ari As-Sakoti. Dikisahkan itu beliau di Baghdad ya, di pasar. Beliau punya bedak, toko itu, toko di pasar, kobongan, terus ada sahabat, bukan sahabat, ada jamaah itu matur, Mbak Yai, toko ini sampean ora kobongan. Nah, dari sekian banyak toko itu sing kobongan, hanya milik beliau Asy'ari As-Sakoti itu yang tidak kebakaran. Secara spontan beliau melafalkan alhamdulillah. Sekejap sekala itu beliau juga langsung sadar. Beliau melafalkan alhamdulillah, mensyukuri keberuntungannya di atas penderitaan orang lain. Itu Sayyid Asy'ari As-Sakoti. Langsung beliau melafalkan istighfar selama 30 tahun. Karena kita bersyukur tapi di atas penderitaan orang lain. Ini versi Ba'dul Arifin memanai tentang alhamdulillah. Tapi semisal ono konco kecelakaan, alhamdulillah aku gak kecelakaan, kono kecelakaan. Rasa repot ngene. Kacau tenan. Hanya istighfar itu, beliau istighfar. Jalur untuk wusul pada Allah paling cepat istighfar sama sholawat. Istighfar. Alhamdulillah. Iso ngopi ya alhamdulillah. Alhamdulillah iso ngopi. Ini wonten seorang sufi itu kebiasaannya ngopi. Lah suatu ketika pada malam hari beliau satu malam itu bermimpi ketemu Kanjeng Nabi selama 50 kali. Tiap kali bermimpi beliau bertanya dengan pertanyaan yang sama. Kanjeng Nabi, kula niki seweneng kali ngopi. Seweneng nemen kali ngopi. Maka beliau dikasih doa. Allahumma ja'alha nuron li basori. Jadi jadikanlah kopi itu sebagai kuatnya penglihatan mata. Wa afani li badani. Yo ngentengno awak. Jadi kesehatan badan. Terus dungone maneh wasifa an liqalbi. Jadi obat penawar hati. Makanya sama aja kaget. Lek di trek-trek iku ana tulisannya ya. Timbang ruwet mikir urip, ya ditinggal ngopi ae. Itu ada dasarnya itu. Dasarnya seorang sufi yang suka ngopi akhirnya matur Kanjeng Nabi. Jadi kopi itu jangan dianggap hanya sebagai rutinitas mengangkat ekonomi masyarakat sekitar. Ojo lah, tambahi ibadah, tambahi yang bernuansa ibadah. Jadi ada nilai spiritualnya, spiritualitas.
kopi itu menambah kenikmatan untuk menjernihkan hati. Kopi. Kopi ini wis budak. Hati ini kudu bening, ngono kan. Ya alhamdulillah. Repot. Kulo sama nih repot. Terang jaluk udan, lek udan jaluk terang. Ono di gunung jaluk nang pantai, ono di pantai jaluk nang gunung. Ono di omah kepingin metu, wae metu kepingin di omah. Yes. Pembawaan kita sebagai hamba, sebagai manusia. Lah untuk membuat keseimbangan itu agar nggak jomplang ya melakukan kanan kiri, sikil kanan kiri ya. Sering-sering kali kita membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Latihan, alhamdulillah. Entah. Lanjut, summa sholatu mongko nuli utawi sholawat iku ala rasulil Mustafa dumateng Kanjeng Nabi Rasul kang den pilih wal alilang keluarga ma'asoh bin sertane piro-piro sahabat watubain lan piro-piro pangka piro-piro wong kang manut wilo halin nuli-nuli mutawatir. Bata anata ing dalam sawuse nekani musone bil hamdalati kelawan hamdalah salasa mongko ngaping telone musone bisolati ala nabi sallallahu alaihi wasallam imtithalan krono anut li amrillahi maring perintah Gusti Allah taala biha kelawan solawat haitsu qala askerine dawuh sapa Allah ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima layah solawat walikoli sallallahu alaihi wasallam manutawa sapane wong iku sholawat sapa man alaya ing atase ingsun fi kitabin ing dalem nyerat nulis kitab lam tazal mongko ra gengsir sapa al malaikatu malaikat iku tastaghfiru nyuwun ngapuraken lahu maring man madama ismi ing dalem selagi ini langgeng opo ismi aran ingsun fidzalikal kitab ing dalem mengkono-mengkono kitab. Istimewa saking luar biasanya sholawat. Sama lenggarap disertasi sertakan sholawat. Selama nama Nabi Muhammad itu tercantum dalam sebuah disertasi zaman itu, maka malaikat tidak akan berhenti untuk memintakan ampun kepada kita selama nama Nabi Muhammad itu ada dalam sebuah kitab itu. Nonton istimewa sholawat ya. Nah makanya tiap kitab apapun di pesantren itu kan tidak lepas dari sholawat. Selama nama Kanjeng Nabi Muhammad itu ada dalam kitab tersebut, malaikat tidak akan berhenti untuk memintakan ampun kepada Allah. Shallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walikoli alaihi salam manutawi sapana iku sarombungaken hu ing man apa ayal kosowan man Allah ing Allah wa hale utahe Allah anhu saking man iku rodin kang ngrido fal yuksir mongko becik ngakeaken sapa man minas salat saking maca sholawat alaiya ing atase ingsun Kanjeng Nabi. Iki jalur batas untuk bisa sowan kepada Allah. Mukasafah, proses mujahadah adalah proses mujahadah. Jalurnya adalah sholawat. Dan dalam kondisi Allah kepingin, dalam kondisi Allah itu ridho kepada kita, ya kita bersolawat. Kita bersolawat, gak ribet-ribet. Wa qauluhu Kanjeng Nabi alaihi salam manutai sapane wa iku aksara ngake-ngake akan sapa man minas sholati saking maca sholawat alaya ing atase ingsun Kanjeng Nabi fi hayatihi man amara mongko perintah sapa Allah jami'a makhluqati ing sakabehane makhluk Gusti Allah iku ayastaghfiru yen to nyuwun ngapura jami makhlukat lahu maring man ba'da mautihi ing dalam sause matine man. Ngake-ngake no sholawat
maka Allah akan memerintahkan kepada seluruh alam semesta untuk memintakan ampun kepada seseorang yang membaca sholawat. Sholawat. Saman ngelu-ngelu ya sholawat, saman seneng ya maca sholawat, saya jamin. Gak ono ceritane wong maca sholawat iku teledor salate, gak ono ceritane. Gak ono ceritane. Saman wene sambatan sholat subuh kok keteter ae, malamnya sholawat saja. Malamnya bersolawat sajalah. Yakin ada koneksi antara isya dengan subuh itu dengan sholawat ini. Nah, kepingin nyambung sholawat. Nah, iki sing paling disenengi jomblo iki. Sing paling senengi jomblo. Wa qala alaihi salam aksiru ngake-ngakeaken sira minas sholati saking sholawat alaya ing atase ingsun faina mongko stune. Sholawat iku nurun fil qabri wa nurun ala sirati wa nurun fil jannah. Wa qala Allahu alaihi salam aksiru ngake-ngakeaken sira minas sholati saing sholawat alaya fa inna sholawatiku tutfi'u nyirab sholawat ghadabal jabbari ing bendune zat al jabbar. Dengan sholawat itu meredam kemarahan zat, kemarahan Gusti Allah meredam. Kok ono katakan di Pasuruan iku ono wong sholawat siji ae itu masih mampu meredam kemarahan Gusti Allah. Ya Allah, kata sholawat meredam. Piye keren toh sholawat toh? Sholawat aja. Watu hinulan ngapesaken sholawat kaidah syaiton yang sandupoyone setan. Dengan sholawat itu juga mampu melemahkan geliat godaan setan. Samun kok muales sholawat aja, pekso. Setan itu akhirnya yo minta ampun. Sholawat melemahkan godaan setan. Sholawat kok kate silaturahmi nang dulur rasa-rasen tenan sholawat ngomong nggak ada kecelek akhirnya setan ya. Watu hinu kaidah syaiton wa qala sallallahu alaihi wasallam aksarukum utai luwe akeh-akeh saing sira kabeh salatan apane sholawat alaiku alaya ngatasi ingsun aksarukum azwajan fil jannah. Oh iki akeh sholawat ya bakal oleh jatah bojo ana di swarga. Sing jomblo gak rabi-rabi sampe umur 50 gak usah khawatir, sholawat sing akeh. Azwajan keterangane oleh bojo akeh. Sing wedo-wedo ngono oleh bojo ing surga. Iki senengane jomblo iki. Gak usah khawatir. Wa fi hadis marfu Batul Bangil. Batul Bangil. Nggih, mboten anu ya. Mboten anu ya Tamit. Mboten simah. Saking sholawat ya. Senenge nang sholawat. Ya ngerti. Wis ana dhewe jatahe bojono di swarga kono. Mung Kanjeng Nabi Adam mahare nang Siti Hawa ya sholawat Jibril. Biyen ora ana wong dodolan toko emas. Wis sholawat iku akhire wis. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Wa fi hadis marfu ya, hadis yang memang langsung diucapkan oleh beliau Kanjeng Nabi. Majalasa ora ono jalasa lungguh. Majalasa ora ono utawi lungguh sapa kaumun kaum fatafarraqu mongko pisah-pisah sapa kaum anu ghairi sholati sanging liyane maca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa tafarraqu angin pisah kaum an antana min jifati khimar saking perkara kang luweh basin min khifati khimar saking batange khimar. Khimar lek ten Indonesia apa ya? Mboten enten khimar ya. Kuda lah. Kuda kalau mati dibiarkan selama 4 hari, 3 hari, 5 hari, ambune ya napa? Ambune ya nemen gak enak to, batang jenenge batang. Aja ado nang jaran.
kucing ngasu katakan mati ketika hewan dibiarkan mati tergeletak nggak ada yang ngubur, ambune kan melebar kemana-mana. Lah ketika sebuah majelis tidak ada sholawat, itu baunya itu melebihi batang. Contohnya himar kalau dalam kitab ini, ya jaran gue lah, jaran. Shollu ala Nabi Muhammad. Saman rapat-rapat koordinasi ansor katakan. Karena sholawate, ya wes. Ansor karena sholawate kebacut, nomen. Ya iku. Wes, iku ambune forum iku melebihi dari batang sing wis mati seminggu. Iku. Lek kalau tidak ada sholawat. Qala Ibnul Jauzi fil Bustani dalam kitab Bustan faidakana kalaupun ada sholawat ing dalam majelis niku alladzi la yusalla an atyab saing perkara kang luwih wangi min khazanatil atori saking simpenane wangen-wangen toko parfum lah bahasane toko parfum ketika dalam sebuah majelis itu dibacakan sholawat itu melebihi wanginya itu melebihi dari toko-toko parfum lah. Seandainya sampean punya lemari yang isinya parfum semua itu masih kalah jauh dengan wangine sholawat. Wadzalika li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana Kanjeng Nabi ku atyabat thayyibin saking luweh wangi-wangine wewangen wa adharu thahirin lan luweh suci-sucine wong kang suci. Wa kana iku idza takallama intila an krono kebak apa al majlisu biat ya bimirrihil misik saing perkara kang luweh wangi-wangine ambu misik wa kadzalika majlisu yudkaru fil nabi sallallahu alaihi wasallam tanmu mundak minhu saking majelis apa raihah thayyibah. Ketika di majelis itu bersolawat sekaligus ngerasani Kanjeng Nabi, boten ngerasani nggih, boten ngerasani Kanjeng Nabi. Sekaligus membicarakan Kanjeng Nabi, maka wanginya bertambah-tambah. Malah diterangkan mriki tariku ngobong apa raihah thayyibah as-samawat as-sab'ah menembus langit ketujuh. Ketika kita bersolawat sekaligus iya, bukan seakan-akan baunya itu bau dari solawat yang kita ucapkan di dalam sebuah majelis itu menembus ke langit ketujuh. Itu kalau sekaligus kita membicarakan tentang Kanjeng Nabi sehingga menimbulkan mahabbah yang luar biasa. Hatta tantahiya ilal ars sampai tutup ars. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi. Waya jitulan nemu apa kuluman saben-saben wa khalaqan ndateaken weman sapa Allah rihaing ambune raihah fil ardi ghairul insi wal jinni. Apakah kita mampu mencium baunya itu? Mboten saged. Ini manusia dan jin mboten saged. Seandainya kita mampu mencium bau dari bacaan sholawat kita itu tadi, fa innahum law wajadu tilkar raihah lastagola mongko ketungkul sapa kulu wahidin minhum bila dzatiha. Ketika seandainya kita ditampakkan ambune maca sholawat iku mang diterangaken mriki kita akan terlena dan terpesona dan kita tidak akan terpengaruh dengan dunia bila dzatiha an ma'isyatihi saking pengupo jiwane kul wahid kita ora kerja wis lha apa kerja ngambu sholawat enak koyo ngene ora usah kerja ya ora usah turu saking ketika seandainya kita ditampakkan baunya sholawat itu sora kepingin duit barangkali wis cara dikai duit saem ambe ambune sholawat itu milih sholawat saking
Iku lek sing waras. Sing gak waras ya milih karo-karone. Duweke ya tak pilih, ambune selawat ya tak pilih. Kewarasan. Iku mah selawat ya. Waduh, insyaallah. Selawat itu kata loh. Sinten mawon sing ngapalaken selawat mriki? Wonten sing Badawi Kubro, selawat Fatih, Nariyah, Ibrahimiyah, gitu. Wata selawat Nariyah. Membaca selawat sekaligus didendangkan lagu iramanya, itu juga sangat disenangi oleh Kanjeng Nabi. Wonten maulid itu tiba. Wonten pujian ten langgar-langgar itu tibil qulub. Allahumma sholli. Wonten. Lari alit-alit niku. Oke. Balwa bale utai Kanjeng Nabi ku aslul ijadi pokoke maujud likuli makhlukin asal muasal segala penciptaan kama kola sapa dzul izati Allah kang duweni zat kang mulya wal jalali laulaka lamun ora ono laulaka utawi sira kalau tidak karena engkau lama khalaqtu al aflaka jagat raya. Kalau bukan karena engkau Muhammad, saya tidak akan menciptakan jagat raya. Kalau bukan karena kamu, Dek, saya tidak akan datang ke sini. Kalau bukan karena kamu, sayangku, saya tidak akan menyelesaikan S3. Waduh, salawat. Laulaka, ekspresi kecintaan sang Tuhan kepada kekasihnya, Kanjeng Nabi Muhammad. Wabil jumlati kesimpulannya wabil jumlati kelawan jumlahnya kesimpulannya fawa itu sholati mongko utawi pira-pira faedah sholawat iku latuh sorat den itung ora kena diitung kuminha annaha tajlu alqolba madangaken ati sholawat niku minadzulumati saking pira-pira peteng wa taghniya lan nyogiaken apa selawat ana syaikhi saking syekh tanpa berguru sekalipun selawat kita bisa lakukan saman golek di Google terus diamalkan boleh untuk bisa langsung sampai kepada Allah lah harus melalui selawat tapi kalau kita ingin dekat dengan Kanjeng Nabi juga harus melalui guru. Nang Gusti Allah saman ya oleh langsung maca sholawat sak kuat-kuat tapi untuk sampai kepada Kanjeng Nabi kita juga butuh namanya guru. Tetap sambung. Wataku nusababan menjadi sebab lil wusul watuk sirulan ngake sholawat arizko ing rezeki mendatangkan rezeki. Pun kuatah wis gak usah akeh-akeh omong lek urusan sholawat saman praktekaken mawon sing utuhe buntu ngomong masalah ilmu sholawat mawon manut wa annaman aksaroman minha sang sholawat haramallahu jasadahu alan nar haram masuk neraka sampun cekap semanten kula aturaken pun kata-kata intine sholawat mawon pertemuan selanjutnya kita akan bahas syariat torekot hakekot nggih jak sambil nggih syariat torekot hakekot sholawat samonten mawon lebih mugi-mugi angsal fadilahe kitab Kifayatul Azkiya kali fadilahe nuzulul Quran Al-Fatihah. Dan Cak Tamit mawon. Ganti modal. Nggih pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo ya. Ini antum mau. Oh ganti Rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih niku wau pun ngaos niku. Alhamdulillah mugi-mugi dados ilmu sing manfaat donya lan akhirat. Cirine ilmu manfaat niku nggih niku wau salah setunggale mesti punjere ning alhamdulillah sebab ngartosi hakikate alhamdulillah. Makane diarani nikmat sing paling utama akhire nikmat ijab dulu baru iso ngomong bismillah alhamdulillah. Mari ngonten sholawat niku dadi punjere kedadosane alam donya. Cara guyonane wong sufi biyen niku lahir sing dua kali niki ndek ya mek Kanjeng Nabi Muhammad. Lek kula sampean teko ibu wis mari. Lah lahire diarani lahir Nur Muhammad. Mari ngonten lahir wonten alam donya. Makane dadi punjere alam wonten. Mugi-mugi maos ingkae ngaos napa Kifayatul Atqiya bab alhamdulillah kali sholawat menika sakjane urip wis penak nggih. Diceritakno kaya wong alhamdulillah tapi prakteke niki sing kudu dipaksa. Niki dipunjerikan tindonga sepindah kita ikut berbelasungkawa telah salah satunya kedadosan Nanggala nggih. Nanggala niku salah setunggale pejuang kita para pahlawan TNI yang angkatan laut. Mereka tidak termasuk orang-orang yang tidak syahid. Mereka adalah orang-orang yang syahid karena tugas negara dan termasuk diterangkan bahwa salah satu mati syahid secara syariah nggih menika tenggelam dalam tugas kewajiban seorang prajurit. Itu sebuah kemuliaan yang luar biasa. Mudah-mudahan korban yang ditinggalkan diberi ketabahan, diberi hikmah, dan kemudian negara mempunyai tanggung jawab untuk tanggung jawab itu dibebankan lagi kepada kepada pejabat negara karena mereka gugur dalam tugas. Dan kita juga ngekholi kalau ini juga sedonya ya. Mbak Ali Maksum Jogja berarti. Lasemnya. Nggih, tapi Jogja. Napa mantunipun Mbah Munawir Klapek nggih. Sing aran Amsi Tasrifiyah. Amsilati Tasrifiyah beliaunya. Rangkuman Ahli Sunnah juga beliau salah satu tokoh pendiri NU yang salah satunya menjadi dulu itu dikenal dengan kamusnya karena bahasa Arab itu muncul dari beliau dari sisi tasrifiyah karena ketelitian beliau maka diambil mantu oleh salah setunggalnya nggih menika guru Qur'anipun tiyang Jawi nggih menika Mbah Munawir. Kita ngekholi beliau mudah-mudahan barokahnya kepada kita, kepada anak cucu kita, kepada semua bangsa dan negara. Kemudian Yai Masyhuri. Reke itu yang meninggal apa khol? Yang meninggal. Mudah-mudahan amal kebaikannya diterima oleh Allah dan diampuni segala dosa-dosa beliau. Dan beliau digolongkan orang-orang yang mimman la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Golongannya orang-orang yang memang dijadikan salah satu figur-figur kita, kekasih-kekasih Allah. Amin. Kita hadiah Fatihah, kemudian kita berdoa. Mudah-mudahan doa itu sampai kepada para guru-guru kita, para pengajar kita, kepada anak cucu kita kembalinya. Karena sesungguhnya doa itu sebenarnya bukan kepentingan untuk orang lain, tetapi kembali kepada kita. Kebaikan itu kembali kepada kita, khususon ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa khususan min ashabir Rasulillah min sahabatil ansar wal muhajir wa khususan syuhada al badri ya Allah wa jamil malaikatul muqarrabin khususan nabi lan rasul selawe khususan ulul azmi wa khususan Nabi Idris, Nabi Allah Isa wa khususan Nabi Khidir wa Nabi Allah Nabi Ilyas wa khususan jamil malaikatul muqarrabin al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Sedaya kiai-kiai ingkang kawula sebut kala wau Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Khususan para wali tanah Jawa, tanah Madura, Husain Wali Songo, Husain Murabi Rohina ala billah syahina ya salih baridin. Wa Husain Imam Naqsy, Syekh Bahauddin Anak Sabandi wa Husain Sultanil Auliya Ghazi Samatin Syekh Abdul Qadir Jailani wa Husain Sultanil Arif. Abu Hasan As-Sadili wa Husain guru kula panjenengan sedaya. Yang sepuh kula panjenengan sedaya, marang sepuh kula panjenengan sedaya. Sedaya leluhur kula panjenengan sedaya hatta ja'abana Adam wa ummina Hawa alaihimus salatu wassalam. Muhammadan barakatihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Niki tahlil singkat mawon ya. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullah al-azim astaghfirullah al-azim astaghfirullah al-azim astaghfirullah al-azim astaghfirullah Allah al-azim astaghfirullah al-azim astaghfirullah al-azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ala bidzikri la tatma'innul qulub wa afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah la mahbuba illallah la ilaha illallah la masyhuda illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah la illallah la ilaha 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 illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ala nabi salatullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah adada ma khalaqallah. Subhanallah adada khalaqallah. Subhanallah adada ma khalaqallah. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa
Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma awsil wa taqabbal sawaba ma qara'na minal Qur'anil azim wa halana ma sabbahna aziyatan wa silah wa rahmatan nazila wa barakatan samilah. Allahumma bisirril Fatihah wa barakatil Fatihah bi syafa'atil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi haqiqatil Fatihah wa bi nuril Fatihah. Allahumma ij'al lahum minan nar wa'idkan lahum minan nar hijaban lahum minan nar wasyatlan lahum minan nar wajahan lahum minan nar. Allahumma fil lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ja'alhum jannatahum maswahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdan min riyadil jinan wa la taj'al khufratan min khufarin niran. Allahumma fil ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma tajawaz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma shfa' ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka bi ismikal azami al-madlubi min nuri wajhikal ala ilmu abadi daiman al-baqi al-mukhallad bi qalbi nabiyyika Muhammadin wa as'aluka bi ismikal azami al-wahid bi wahdatil ahad al-muta'ali al-wahda bi ilmi bi haqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an tusalli ala sirril hayatil wujud wa sababil azami li kulli mawjud salatan tusabbituna min qalbil ayatil Qur'an wa taftahu li nural jannati wa nuran na'imi wa nuran nadhari ila wajhikal karim wa nuran nadhari ila wajhikal karim wa nuran nadhari ila wajhikal karim. Allahumma fir lahum, Allahumma fir lahum, Allahumma fir lahum. Allahumma rabbana fil wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fiq ila qomit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena rek sing delok HP rek. Benar sih kok untuk mengetahui